C'est dans une ambiance particulière qu'ont débuté les élections municipales à Jérusalem. Les électeurs de la capitale sont donc arrivés dès ce matin 7 heures dans les différents bureaux de vote afin d'exprimer leur choix. Les candidats également étaient au rendez-vous pour cette journée décisive. Nir Barkat a entré son enveloppe dans l'urne devant de nombreux journalistes présents sur les lieux. De même, le candidat orthodoxe Meir Porush s'est rendu dans l'un des bureaux de vote de la capitale afin d'accomplir son devoir démocratique. Un autre habitant de Jérusalem a également attiré beaucoup d'attention. Il s'agit de l'actuel Premier ministre Ehud Olmert, venu voter et soutenir l'un des trois candidats. It is a duty, it is an honor. Everybody in Jerusalem has to go and make a difference. Be part of history. Make a difference in Jerusalem. Go out and vote. Thank you. הם שואלים אם אני אהיה ראש עיר הבא של ירושלים. אמרתם בטוח. שיהיה ראש עיר טוב. לכל ירושלים. 252 000 Arabes israéliens vivent aujourd'hui à Jérusalem. Pourtant, une grande majorité d'entre eux ne comptent pas voter aujourd'hui. Beaucoup considèrent l'implication politique comme une reconnaissance de l'État d'Israël. Un habitant de Jérusalem-Est nous explique cette position. If we're going to vote, that means that we accept that East Jerusalem is a part of Israel. So we're not going to vote, we boycott the votes because of that. Les élections municipales ont été préparées à l'avance et avec une grande précision. À la tête de ce processus se trouve une équipe spéciale qui a pour but de vérifier les résultats, le nombre de votes enregistrés et le nombre de votes manquants. Toute la journée, les membres de cette équipe suivront les résultats jusqu'à 22 heures, heure de fermeture des points de vote. Ensuite, durant la nuit, les voix seront comptées et les premiers résultats seront publiés tôt demain matin. אנחנו נמצאים במשל"ט שהוא נותן מענה ליום הבחירות החל מהבוקר שהוא נפתח בשעה 6 ועד אחרון הקלפיות שתגיע לפה ונדע לא באופן סופי אבל חלק מתוצאות הבחירה בעצם. התחלנו לאסוף את הנתונים בשעה 10 ואוטוטו יהיה לנו תוצאות, לא תוצאות, יהיה לנו אחוזי הצבעה ראשונים. אנחנו ממש ברגעים האלה מסיימים להזין את זה וזה יוצג באתר האינטרנט העירוני. התפקיד שלנו זה לדאוג לכך שכל תהליך הבחירה שהתחיל ב-7 בבוקר והסתיים בעצם הקלפיות ייסגרו בשעה 22:00 בשעה 10 ולאחר מכן ספירת הקולות עד הבוקר, לרבות קולות חיילים שהספירה שלהם היא ביום רביעי בצהריים. בעצם הדאגה שלנו היא שכל התהליך הזה יהיה תקין, כשיר. כפי שאתם רואים על המסך פה שנמצא לפניכם, כרגע הדיווח שעד שעה 11 הצביעו 3.61% מכלל הבוחרים שרשאים להצביע. Après avoir voté dans la matinée, le candidat Nir Barkat s'est rendu au mur des lamentations. Arrivé à proximité du kotel, il a ajusté une kippa sur sa tête et a prononcé une prière. Arkady Gaïdamax s'est également rendu dans ce lieu saint du judaïsme pour la prière du matin. Muni d'un talit et des téphilines, il a prié au pied du mur des lamentations. De son côté, le candidat orthodoxe Meir Porush compte utiliser ses dernières forces à tenter de convaincre les derniers électeurs indécis et poursuit les visites dans les différents quartiers de la ville. Le vote de ce mardi est décisif pour l'avenir de Jérusalem, qui reste au centre des préoccupations israéliennes et mondiales.